Connection ini kita mengundang Kak Lani Wijaya. Beliau sudah 6 tahun bekerja sebagai LinkedIn Talent Solution for Indonesia. Yaudah kita panggil aja kali ya Kak Lani ya. Halo Kak Lani, how are you? Hai Andrew, apa kabar? I'm great, thank you. Nah, saya spotlight dulu ya. Nah, ini Kak Lani. Oke teman-teman, daripada saya banyak bicara ya, mari kita masuk ke series webinar satu arah dari Kak Lani. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa ketik di kolom komentar, bisa secara private juga melalui saya, dan akan saya sampaikan ke Kak Lani di sesi kedua, atau bisa menggunakan feature raise hand untuk melakukan interaksi langsung dengan menyalakan video dan mikrofon. Oke, daripada saya banyak ngomong, silakan Kak Lani bisa dimulai. Baik, terima kasih Andrew and PPI Jerman udah invite saya ke sini. Selamat siang ya di situ dan selamat malam juga yang dari Asia. So basically kemarin ini ceritanya gimana ya? Kayaknya Gamas reach out to me on was it Instagram? Halo, terus untuk mengundang saya di acara ini. So sebetulnya PPI ini talksnya pertama kali yang perdana, ya. So really honored to be here. So and also terima kasih teman-teman Sabtu pagi di situ dan Sabtu malam juga masih mau belajar ya. So energinya keren banget nih. So oke, sebelum aku mulai, mungkin aku mau bertanya dulu ya ke teman-teman semua di sini. Siapa sih yang udah punya LinkedIn profile? Gitu, mungkin di reactionin gitu, pakai thumbs up atau apa gitu, let me see. Kalap, yay. Ketua kita ada LinkedIn ya. Terus, oke, Alvin keren banget sih tuh background kamu. So cool. And Amelia, Firman, Bilal, great. Stephanie, ya, Niken. Oke, yang lain masih belum ya? It's okay. Maka dari itu kalian juga kesini untuk belajar kan? Great. Ada Dilan juga, Dewi, May, Diana juga. Great. So no problem if you don't know. I will share more about LinkedIn kali ya. So since LinkedIn actually is a professional social media platform, jadi maybe most of you here are student, jadi masih belum mengerti banget gitu kan gimana cara menggunakannya. Oke, so let me share my screen. Tunggu ya. Siap, bisa lihat? Oke. Cool. So definitely kita kan as a student, aku juga pernah jadi student gitu ya. Kita nggak mungkin selamanya jadi student gitu. After the next life path itu after student biasanya we become professional, right? Professional, it doesn't mean that you need to work with someone. It could be entrepreneur, or it could be you are working with starting a company with your friends, or working with your parents, ya. So it's just a next step of your life. So semuanya itu bisa dibantu oleh LinkedIn platform. Maka dari itu topiknya hari ini adalah gimana LinkedIn menjadi tools to achieve your career goals, ya, whatever it is. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Lani Wijaya yang udah di-introduce sama Andrew tadi, thank you. Right, a little bit more about me. So I was born in Jakarta, tapi I moved to Singapore when I was 12 years old, ya 11 or 12, I can't even remember. Pokoknya lulus SD aku pindah ke Singapura, and then I moved to Australia to do my universities di
Melbourne, right? So I did tadi udah di-mention information system. Terus after graduating, I went back to Jakarta, tapi nggak lama sih di situ, cuma 3 bulan gitu ya. And then my mom was like making noise, you know, how parents are always on you gitu ya. Kenapa kamu belum kerja? Kenapa? Bla bla bla. Terus akhirnya I moved to Singapore to start my career, right? So I've been in Singapore for work only 13 tahun jadinya. 13 tahun ini 14 tahun. Okay, so prior from working at LinkedIn, so di LinkedIn aku udah 6,5 tahun lah ya almost. So it's actually the longest tenure of my life, working life. Normally before LinkedIn, I only stay at 1 or 2 years gitu lah ya, pindah-pindah gitu, trying to find comfortable position and comfortable company gitu. So prior to LinkedIn, I work at recruitment firms. So I was a recruiter for about 6 to 7 years before I joined LinkedIn. Tapi beda-beda gitu company-nya. Terus di LinkedIn, aku sekarang di sales team untuk bantu Indonesia market. So company-nya di Indonesia tuh bisa leverage LinkedIn solutions untuk meng-hire, meng-attract, meng-develop, dan meng-engage employees-nya mereka. So our clients can be from NGO, SMB, UKM kecil, sampai enterprise and government. Okay, that's all about me. So next is I'm gonna share more about LinkedIn. Alright, so pertama kali kalau kita mau menggunakan suatu platform, kita mesti tahu dulu ya, ini buat apa gitu, kenapa. So LinkedIn was born about 18 years ago, I guess, yeah, with a mission and vision to create economic opportunity for every member in the global workforce. Right, so that means we want to give equal opportunity for everyone, not only for students, tapi juga for people di dunia ini ya, supaya mereka bisa connect with each other dan juga be productive and successful. Maka dari itu we empower every single members in the world ya, supaya mereka bisa membuild their digital profile. Right, so digital profile, we call it members. Kita udah ada 740 juta globally, and if you're thinking about Indonesia alone, we have 18 million member. Right, so in Europe, I think most of the companies are using LinkedIn as well to hire and to attract talent, and also buat branding ya. Mereka lebih mature daripada kegunaannya LinkedIn lebih mature daripada di Indonesia atau di especially Indonesia sih. Kalau Singapura juga udah mature. Right, it's just Indonesia is a little bit growing business for us. Okay, so with these data points, with millions of members and billions data points in that we collect, right? We are actually creating the first economic graph, we call it, yeah, in the world, yeah, for the first economic graph, whereby we can actually map individual dimanapun mereka berada with certain skills that they acquired on their LinkedIn profile, dan juga we can map them to companies in the world, right? So because when you have a profile, you will put what company that you're working at, right? And also this company can post their jobs juga. Jadi in the digital world, kita bisa apply to jobs that we want anytime, anywhere, and it's borderless, right? So when you want to apply in Germany, atau nggak mau di France, atau mau di UK, di US, itu possible, ya. And we want to help individuals supaya mereka lebih mempunyai equal opportunity. Okay, so in terms of students alone, right? Indonesia aja yang udah punya LinkedIn profile students belum lulus seperti kalian itu almost 2 million members, right? I think in globally we have about 200 million students listed on LinkedIn.com. Okay, again we partner with a lot of organization or schools seperti ini supaya bantuin mereka bantuin studentsnya untuk create LinkedIn profiles. So if you think that okay, LinkedIn is only for professional,
is not true. It's actually for students as well, so they can connect with the future opportunity and juga connect with and also connecting and building their network. Okay, so we are actually voted the #1 trusted platform in the world by Business Insider 4 years in a row. Right, so it's also aligning to our vision and mission, right? We want to help individual supaya mereka tuh lebih productive and successful, and ultimately they can create economic opportunity for everybody. Maka dari itu platform kita tuh harus benar-benar trusted, right? So we put a lot of effort and a lot of resources untuk memaintain our trust content, right? Be it in job posting, making sure that there is no fake jobs, and in terms of fake profile juga, dan juga in terms of fake news. Now, if you're thinking about LinkedIn as a data platform, right? So it's a big data, right? Billions of data points, and it's real time and it's actually live, right? As we speak right now, maybe teman-teman di Europe pada updating their LinkedIn profiles, right? Or somebody is just somebody is learning something new and posting on LinkedIn. Right, maka dari itu kita bisa melihat trends and patterns. So last year due to the pandemic, we use our data insights untuk menginform members yang impacted by COVID, so they can have another chance to learn something new and apply to the top in demand positions. So dari data tersebut kita bisa menglist 10 top in demand jobs in the world. So this is global level. So how we are doing it is by looking at number of job openings worldwide for the past 4 years, right? So we see from the data and we analyze mana nih posisi atau jobs yang selama 4 tahun ini selalu dicari companies, right? So kita juga lihat dari salary-nya, dari salary job tersebut apakah livable wage, right? So dari situ kita memilih 10 in demand jobs ini, right? So since LinkedIn not only connecting or networking platform, kita juga memberikan digital learning platform, right? So misalnya teman-teman di sini still confused mau kerja apa next gitu ya, you can actually explore this top 10 in demand roles. So this will be we predict this 10 jobs will be sustainable until 5 to 6 years ke depan, right? So ini bakal masih relevant, right? So if you want to learn something new, you can actually go to this opportunity.linkedin.com, right? So you can, for example, you want to be sales representative, right? So di LinkedIn ada 8,5 juta openings in sales, right? And then kamu kalau misalnya mau learning all these skills, you can go to the start learning tab di sini, you can click that. Terus you can learn negotiation, CRM, new business development, and so on so forth. So sama seperti kalau kamu mau coba jadi digital marketer atau data analyst atau software developer, right? So that means you know at least you get the insight how is apa sih project manager itu day to day-nya gitu. Okay, so it's gonna be free, all of this free until December this year. So in terms of job on the rise in Asia or Indonesia, so nggak jauh beda, similar, right? So we can see the data juga dari sini, data analyst, software technology is the top of obviously, I think globally setiap company is lagi hiring, but at the same time you can see cybersecurity, specialized engineer, healthcare, education, and so on and so forth. Okay, so World Economic Forum juga mentioned that this is the top future skills, top job skills of tomorrow. Okay, so if you can take a look at the list here,
ini semuanya nggak relevant to specific function atau occupation. Yeah, so definitely this is something that to ponder upon, right? If you want to upskill ourselves, or if you want to make sure that once we graduate, we can find relevant job atau relevant positions or career, right? We need to sharpen all of these soft skills, we call it, yeah, analytical thinking, active learning, complex problem solving, critical thinking, and so on and so forth, right? So this is changing really fast. So the skills are changing. So if you take a look at 5 years ago skills, right? They don't talk about this too much. They did talk a little bit, but not too much. But now, because of the pandemic and a really shift in digital transformation dimanapun kita berada, right? So this is needed, yeah. So World Economic Forum released this report last year in October. So what we, as you know, LinkedIn is all about data, right? So kita melihat data-data dari member kita, yang mana yang paling successful sih, gitu, orang-orang di LinkedIn yang mana yang paling successful. Ternyata kalau kamu punya certifications that kamu taruh di LinkedIn profile, right, kamu akan dapetin 18% more stronger network, ya, according to our data, dan 5 kali lebih dilihat orang, ya, better discoverability-nya lebih tinggi, gitu, visibility-nya lebih tinggi, gitu, dan of course you'll get hired faster, ya. So ini nanti aku bisa explain a little bit more where to put the certification on your profile. Okay, so for students, LinkedIn is very good for students, of course. Kenapa? Karena we actually wants to empower this semua teman-teman di sini, right? So once you attend schools, to create LinkedIn profile, yeah, in all your student journey, and then once you learn key skills, you can put it on your profile, and ultimately, we want to help you to land your dream job. Okay, so all of this insight, kayak interviewing skills, all these necessary skills are also available on the platform for you to explore. Okay, so now I go to the next topic, which is how to create your professional or personal branding online, right? So of course, teman-teman juga pasti pernah dengar nih this phrase, kayak your network is your net worth, right? Kalau nggak pernah nggak apa-apa. So I'll share more about it. So basically, mungkin aku share experience aku dulu kali ya. So aku kan dulu recruiter, so I've been every day on my daily job, I will log into LinkedIn to find people and to make sure that I can help them to find their dream jobs. That's the recruiter jobs. So fast forward to 6 years being recruiter, there's one fine day that I get a message from my connection on LinkedIn. Right, so I never seen this guy before face to face, just connected aja sih di LinkedIn. Nah, terus dia reach out to me, seperti kayak, hey Lani, I see your profile, and we've been connected for a couple of months. So I work at LinkedIn, and LinkedIn is hiring for positions like you. So I was like, LinkedIn? Back then aku tuh nggak tahu kalau LinkedIn tuh ada office di Singapura, right? So this is how I actually get to know LinkedIn, interviewed by the HR after that, and then the rest is history, right? So with that one message, it's actually helping me to find my dream job at LinkedIn, right? So definitely we got to why is it networking is really important is to make sure that if it's not today, right, kita mungkin hari ini nggak membutuhkan each other gitu, tapi you never know, right, what the future holds,
You know, some of you may open, you know, be an entrepreneur, be the CEO, and then one day gitu ya, terus you're looking for people, and then because you're connected since the uni days, you'll be able to find the right talent, the right talentnya ya, seperti itu. So I think it's really important to build a connection early. Okay, so why is it important to have a brand then, right? So do you know that 9 out of 10 recruiters and hiring managers will look at your LinkedIn profiles, right? They will definitely Google your name. Okay, so kalau teman-teman di sini mungkin pernah nggak sih Googling your name? Right, so if you haven't, you try now. Sekarang buka HP-nya, right? Trying to see what's out there, right? So definitely your digital footprint pasti ada. If you have Instagram, if you have other social media platform, pasti you will find your name there. But is it something that you want to build on in the future, right? Is it something gonna be your perspective of you maunya seperti ini atau enggak? Kalau belum, I think you need to build it up since now actually, because there is nothing instant ya, nggak ada yang instant. Jadi branding is actually built over time. It's like a journey, like a marathon, right? So an authentic brand will definitely stand out one day. And it will benefit you in so many ways, right? As you know, like in the LinkedIn aja, kita ada 740 juta members, and you are one of the 740 million itu, right? Gimana kamu bisa shine like a diamond in the sky. Okay, so first thing first, of course, to be noticed and stay relevant, you need to build a digital brand, right? So let me share more about digital brand with you. You know, and all these different things of social media. So let's say is donut, right? We want to build donuts brand. Okay, so what you do on social media, you post on Facebook, you get the likes, you post on TikTok, right? You get the dancing with the donuts, right? And then of course, Instagram is to post the donut pictures. And Pinterest is resepenya gimana, Spotify is, you know, how you make what you're listening to, right? And and WhatsApp and other things. Now, if it's in LinkedIn, yeah, it's more professional mindset. So it's sort of like, oh, I hope to operate a donut franchise before one day. Okay, like, oh, I'm looking for a job at donut company. So I have a 3 years experience making donuts, and my top skills are donut production and sales. So here are 3 recommendations for a former donut colleague, right? So it's similar, but it's different context. It's more you're building your skills and credibility on LinkedIn. Ya, dan makanya nggak instan, jadi harus di-build dari sekarang untuk mendapatkan future benefit. So this is also something, the differences between personal and professional networks, right? So personal, of course, you want to connect with your friends, to kill time, scrolling down your news, your feeds on Instagram, right? You want to play games with your friends, yeah. So it's pretty much to kill time, so which is good juga kan untuk di-stress gitu ya. Tapi kalau untuk professional network, mindset kamu juga mesti beda gitu. It's actually to maintain professional identity, to connect with people that is going to be useful for you in your career next time, right? To learn something, to share knowledge, to actually read something that's going on in the world. So basically, it's more into investing your time so you can be better as a professional. And first of all, so now we clear, right, about the differences of other professional platform, social media platform. Now, if you want to create your LinkedIn profile, you can visit linkedin.com, and then you can set up your account. You can download the app in App Store and Google Play.
So once you create your account, pasti dikasih prompter gitu, suruh upload picture, suruh upload informations on the profile itself. Yeah, so I'm just gonna go through very quickly here. First of all, picture kita harus profesional, meaning bukan yang lagi party atau bukan bersama pacar atau keluarga gitu ya. It's just a picture of you yourself. Make sure that is headshot, jadi bisa kelihatan your face, ya, your beautiful smile, your eyes, and making sure the backdropnya itu nggak terlalu nyentrik, nggak terlalu bright gitu ya, jadi nggak go against your face. Terus at the same time you can actually upload a backdrop at the back sini, ya, so to make sure it's unique to you, right? To show your personality. Okay, so once you put your full name, you can put your headline di sini. So headline ini biasanya sih summary of your experience. So if you don't have experience, you just say you're students in XYZ, right? Aspiring to be an engineer, aspiring to be an architect, gitu. Kamu juga bisa taruh di sini, right? So if you're open to opportunity, you can click open to, and then you can put it here so recruiters can see you, right? Hiring manager will see you too, so you can get found easier. Yeah, and then you can put about section, ya, about section jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Ini lebih kayak storyline gitu ya of your life, ya. So as a student, kenapa kamu pilih arsitek, kenapa kamu pilih kerja sekolah di Jerman, atau enggak sekolah di luar negeri gitu. Jadi people yang looking at your profile, dia tahu a little bit more about you. Okay, then ada feature ini kayak if you have portfolio, you can actually share your portfolio di sini, right? So it's more visible gitu. Kamu tuh sukanya apa, interestnya apa, dan expertnya apa, right? So make sure that you also edit your public profile URL, right? URL itu yang kayak linknya lah ya. Jadi you can actually use your personal customized URL di sini. Okay, terus if you scroll down, right, nanti diajakin, if you scroll down on a LinkedIn profile, you will also see activities. So activities ini bisa kelihatan kamu di LinkedIn bacanya artikel apa aja sih, belajar apa aja sih, and also sharing apa aja. So it's really important to share your voice on LinkedIn, right? So they definitely will know a little bit more about your personality and your interests. Dan juga at the same time you're giving back ceritanya. Right, giving back meanings when you share something, pasti kan connection kamu juga bisa lihat. Jadi mereka juga belajar juga gitu, right? So it's always think about paying it forward. And then if you see the experience tab, I know that some of you, of course, will see that, but I'm just students, nggak ada experience gitu. It's okay, you can put something like volunteer experience, or if you're in like PPI ini gitu kan, apa role kamu di PPI ini gitu. So actually you can put anything on the experience sections, and then under universities, projects, or so on and so forth. Jadi kamu bisa kelihatan your activities selama di university ngapain aja gitu. Okay, so nah ini yang tadi aku mention, licenses and certification. So if you know during this pandemic ini juga banyak banget nih kayak free courses gitu ya all over the world. So whatever that you learn, you can put it here on LinkedIn. Okay, and you can also put skills, as many as possible, and don't forget to put recommendation. Okay, because recommendation ini penting banget, especially in the near future ya, if you're actually applying for jobs or you're connecting with someone else, especially kemarin ini banyak yang message aku bilang kayak, Lani, LinkedIn itu guna banget untuk background check Tinder date. Tinder date loh guys, ya kalau misalnya ada yang mau cari pasangan, dia juga pasti mau tahu kan siapa ini gitu. Make sure that your profile is
full, complete, especially kalau ada recommendation kan jadi ketahuan ya orangnya seperti apa gitu. Okay, so so you can ask recommendation from your peers, pokoknya orang-orang yang udah kerja bareng sama kamu, ya kerja di project kayak atau kerja di sekolah, so on so forth. Jadi lecturer juga boleh ditanyain. Okay. Now, if you want to find a job or internship, right? So sekarang ini kayak time to do internship juga kan ya for some of you. If not, nggak apa-apa, kamu bisa cari tahu juga kan ya. Jadi misalnya tahun depan aku masih internship, you need to search actually tahun ini, right? Especially kalau student yang belum punya experience apa-apa, kamu harus lebih dulu lagi gitu ya supaya bisa research dulu. Research is the key usage for LinkedIn. Okay, so for example, if you click Jobs tab di atas, ya kan, so ada banyak tabs, itu tadi di Me section, sekarang di Job section, so you can create job alerts, right? So what type of jobs that you want to have in the future, you put it there. Jadi LinkedIn will work for you. LinkedIn algorithm lah ya, will work for you. Dia bakal matching job relevant jobs yang kamu taruh di inbox kamu. Jadi setiap hari kamu akan dapetin jobs-jobs yang kamu looking for. Terus you can go to skill assessment untuk dapetin batch. So batch-nya ini skill assessment lebih fokus ke software engineering skills, right? If you guys are in IT or tech faculties, try this. And then if you click more here, you can also see interview preparation and resume builder, right? So some of you don't know how to create resume, you can just come here, or some of you wants to brush up in the interview preparation, you can come here. So the interview preparation is not only preparing for interview, tapi ini juga bagus banget teman-teman kalau untuk kamu presenting in your final projects. Right? So these are the skills that required, so you can actually use it. Okay. So another thing is LinkedIn algorithm will work for you based on your profile. Right? So maka dari itu tadi aku bilang profile tuh harus complete. Kalau profile yang nggak complete, kita nggak bisa recommend jobs atau nggak recommend insight for you gitu. So algoritmnya akan works based on our behavior and based on what we put on our profile. Ya, so let's see, for me, kan aku di sales, aku pernah di recruiter, HR gitu ya, jadi posisi yang disodorin ke saya nih semuanya yang relevant to my experience. Jadi aku nggak pernah tuh punya job recommended for you-nya seperti accounting atau architect. I don't have that experience. Okay, now this is a interview preparation sample. If you click on that, right, so it's most common questions is like, tell me about yourself, what is your greatest strength, terus dikasih tips semua teman-teman di sini. Jadi it's really free, free of charge. Okay, so when you apply to jobs, okay, be sure that you look at the data di sini. Alright, datanya. So, for example, ini contoh ya, link aja gitu. So, strategic innovation, nih kamu bisa tahu postednya kapan, yang lihat berapa orang, right? You can apply now, and you can also see how many people apply already. Jadi intinya jangan apply blindly, right? If you're looking for a job, kadang-kadang orang kayak out of desperation gitu ya, dia apply semua gitu. But it won't work. It's not meaning like quantity menang di sini, enggak. Ini lebih ke quality. Jadi use your connection. Ya, kalau misalnya udah tahu begini ya, 3.000 applicants, gimana nih kalau gue apply? I'm just one of the 3,000 gitu. Will I get selected, right? You don't know this. So jadi you need to be sure, right? So you can see the connection here. Kalau misalnya kamu punya connection yang kerja di link aja, kamu tuh bisa reach out to these people gitu. Jadi istilahnya kamu reach out to orang dalamnya gitu kan. So maka dari itu it's really critical to build your network as early as possible. Who knows that in the future you want to move to a certain company in certain country, you already know who is in that positions. Ya, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa sih, kita bisa build connection juga. Ya, tapi building connection is longer, right? Daripada kamu udah building connection udah lama.
gitu. Okay, so if you want to know about the company, right? Jadi jangan asal apply lah istilahnya ya. So you can click on the logo. So most of the companies in LinkedIn, kita ada tadi berapa ya? Lebih dari 50-an juta companies in the world kan. Itu pasti ada page-nya, company page we call it. So company page ini kamu bisa dapetin insight-insight seperti benefit, purpose-nya mereka apa, leadership-nya seperti apa, what is it like to work there. So you do this insight for research purposes. So when you wants to apply to this role, you know why you wants to join this company. Okay. So LinkedIn actually act as a Google search, so we have a search engine too. Ya, setiap platform pasti ada gitu ya. Tapi kalau di LinkedIn is lebih ke ya tadi aku bilang profesional. Misalnya kamu search data analyst ya di search bar-nya. Nanti kita akan bucket this into jobs, people, posts, groups, schools, event, companies ya. Jadi semuanya. Jadi kalau kamu mau tahu kayak kerja posisi data analyst, you klik jobs. Terus kamu mau tahu siapa sih orang-orang yang kerja jadi data analyst, posting apa sih yang lagi trending nih di context of data analyst. And if you want to join groups globally, data analyst groups, schools, events, companies, and ada juga learning ya. Jadi kamu bisa tahu yang baru tuh learning. Jadi kamu bisa belajar learning skills-nya apa aja yang dibutuhkan untuk menjadi data analyst. Right? So it's actually platform ini bisa one for all ya untuk jobs and untuk professionals. Now, so once you have profile, udah tahu gimana posting job, udah tahu gimana apply jobs. Nah, gimana kita building your voice on LinkedIn, building your brand on LinkedIn, sharing your voice on LinkedIn, right? So first thing is to go to your homepage. Normally when you log in, ini sih langsung ke homepage-nya ya. So you can start a post untuk sharing your insight, atau misalnya kalian udah belajar di webinar pada siang hari ini atau malam hari ini, bisa sharing it in your newsfeed. Jadi we call it newsfeed ini akan kalau kamu post di sini, semua connection kamu akan melihat juga. Jadi yang tadi aku bilang paid forward, give back gitu ya. Jadi teman-teman yang nonton atau nggak baca ya konten kamu juga bisa belajar, right? Kita juga bisa publish on LinkedIn. Publish itu kayak lebih blog. So teman-teman di sini kalau suka pada ngeblog gitu ya, you can actually click the right article button here. Then you can post your stories atau juga your key takeaway atau enggak your tips gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat. Nah, the beauty of LinkedIn is we driven by our AI. Jadi kalau misalnya your article atau enggak your post get viral, itu akan lebih di booster lagi sama AI engine kita. Right, so especially if you do a lot of hashtag, pakai tulis hashtag juga gitu, itu bisa di pick up sama AI engine kita. Okay, and juga if you like, comment, share, this is the behavior, right, of a member. Nah, AI kita juga akan belajar. Right, saya bilangnya, oh Lani tuh suka konten dari Harvard Business Review, jadi konten-konten yang mirip juga akan di push ke saya, ke newsfeed saya. Jadi my newsfeed and your newsfeed is gonna be different. Okay, if you don't like a post, you can just click on the 3 dots here. Ya, udah itu kamu tinggal hide. Jadi kamu AI-nya akan belajar, oh Lani itu nggak suka konten-konten seperti ini, so we're not gonna push it. Okay, and also tadi remember that we want to make sure that the LinkedIn platform is trusted. Kita ada LinkedIn News, so we have editor team ya guys yang tiap harinya monitor artikel di LinkedIn and newsfeed di LinkedIn. Jadi you can actually read with the peace of mind di sini.
Okay, so if you have LinkedIn Learning, which is the digital learning platform, you can actually view courses di sini. Okay, I'm sure that some of your university have access to LinkedIn Learning because we partner with a lot of universities in the world as well. Okay, so use your network. Okay, so add value and engage with your network. Yeah, invest time in your connection and request information for interview if needed, if you want to get job, right? Like and share. Ya, so intinya di LinkedIn tuh jangan silent reader gitu. If you're a silent reader, you're not gonna get anything out of it. Ya, because LinkedIn juga algoritmnya juga nggak bisa membaca kamu sukanya apa, gitu kan. Jadi the more of you engage or use the platform, the more values you will get. Okay. Also, if you're students, you join groups. Jadi kamu bisa belajar dari others people. Okay, and also give testimonial and recommendation to others. Pay it forward. Okay. So apa sih yang kamu bisa pergunakan di LinkedIn ini, ya use case-nya apa, right? So you can actually message for connection, message ke mereka, ask for information interviews, request referral, recommendation, find a mentor. I think the most important thing for you guys, since you guys still studying, right? I think find a mentor deh. Ya kan, gimana kita bisa dapetin insight dari orang-orang keren di LinkedIn. And eventually we want to be a thought leader, right? Thought leader itu if you in the context of thought leader, berarti we need to make sure that we're credible, reliable, and we're actually compassionate. Yeah. So credibility, of course, will be focusing on your expertise. Yeah, learn your stuff extremely well and listen to others, right? Pay it forward. Ya, so not only for your teammates, tapi juga ke network di LinkedIn, right? Your connection di LinkedIn, and deliver what you say that you will do, right? Supaya lebih trustworthy as well, building trust, yeah, and intimacy, yeah. How do you make other feels? Being compassionate too. Okay. That's a little bit tips, but I'm gonna go to the last session, right? So how can you take control of your own development, right? I know back then when I was a student, I never study well. Oops. So I'm sort of like regretting it. Ya, so dulu juga kagak ada mentoring gini sih, right? So last social media, right? Back then I think Friendster, masih pakai Friendster. Bayangin. Jadi definitely there's some part of me that regretting that I didn't like invest time in myself. Okay, but to be honest, according to LinkedIn data ya, ini datanya nggak pernah salah gitu, right? So if you are looking for jobs, right, try to apply as soon as the job pops, right? Within the first minutes, apply langsung. Tapi mesti relevan ya, jangan asal, right? Then you have greater chances, okay? And also having a LinkedIn learning certificates, yeah, more likely to get hired. Okay, so this is who teman-teman semua yang lagi nyari kerja. Okay, terus yang ketiga, connect with people that working in that company. Ya, build relationship, build connections. Because according to our data juga, orang yang punya koneksi, dia bakal dapat kerjaan itu lebih gampang. Okay, right? So your network really matters. Use to your advantage. Okay, so this is global, ya, global data juga, right? 36% of recent grads who successfully got hired during the pandemic had a first degree connection at the employer. So ini mungkin yang aku kasih tahu tadi orang dalam. Jadi make sure that you build connection and relationship with the people that you want to work at. Okay.
And again, of course, don't forget to check out the LinkedIn Learning courses. Yeah, opportunity.linkedin.com itu URL-nya, right? So you can get like all these soft skills, digital fluency, diversity, inclusion, belonging, content, and also, of course, finding a job. And the best thing is once you get the certification, you can upload it on your LinkedIn profile. Okay, and LinkedIn Learning have a app-nya. Jangan lupa app-nya beda sama LinkedIn.com, right? So LinkedIn.com is another app, LinkedIn Learning is another app, right? So this is more like a Netflix app juga sih. Jadi kamu bisa nonton anytime, anywhere, dan juga kamu bisa download. So it's very convenient. Okay, so this is gonna be my last tips, my last slide, I guess, right? So actually, due to this internet, which is we are so grateful, we are born in the internet world. The world is actually at your fingertips, right? So these are there are things that you can control, there are things that you cannot control. So let's focus on things that you can control. Right, like update your LinkedIn profile, find a mentor, join relevant community, like you're currently in PPI, keren banget community-nya. So definitely join more, won't harm you too. Subscribe to HBR, the Economic Times, McKinsey Insight, this is all free. Yeah, so you can subscribe. Follow influencers on LinkedIn, like Bill Gates, Gary Vee, Melinda Gates, Arianna Huffington. So Bill Gates is always, this actually my favorite influencers on LinkedIn, right? Setiap orang punya preference sendiri. Tapi kalau buat Bill Gates sih, dia setiap minggu gitu dikasih artikel, dan artikel itu bisa kasih ide gitu loh ya, especially teman-teman di sini kayak mau, I want to change the world, I want to do this and that gitu ya. Then you will see the top pressing issue of the global through Bill Gates punya post. Jadi kamu bisa punya ide mungkin mau buat apa in the future. Okay, and don't forget to subscribe newsletter. There's hundreds of newsletters, ribuan kali ya di LinkedIn. Okay, and last but not least, always have a learning mindset, right? So this is my hashtag all the time, always be learning. Okay, so I think that's all from me. Over to you, Andrew. Thank you so much. Oke, thank you banget Kak Lani. Jadi menarik banget sih tadi. Saya sebagai pengguna LinkedIn yang baru juga banyak ilmu baru lah. Benar-benar presentasinya isinya daging semua. Oh ya Kak, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh dong kita ngobrol sebentar nih. Boleh. Kan saya sebagai pengguna baru juga ya LinkedIn ya. Sejak saya masuk PPI, saya baru mulai berusaha untuk jadi orang yang extrovert gitu, bisa kita bilangnya. Karena saya ingin build my personal branding gitu. Nah Kak, saya kan juga akhirnya banyak nih, saya ikut tiap minggu seminar arsitektur dari Ikatan Arsitektur Indonesia. Nah, apakah seminar kayak gini bisa saya masukkan ke aktivitas saya di LinkedIn? Yes, why not? Right, so again, definitely sharing lebih dalam lagi gitu. Mungkin you can share what you learn during that seminar gitu, ya kan? Jadi istilahnya bukan post for the sake of posting gitu. Post ada intentionnya, yaitu untuk mau share ke teman-teman semua gitu. Belajarnya ini loh, gitu sih. Oke, teman-teman, berarti yang perlu saya kasih tahu, yang salah di LinkedIn saya adalah saya terlalu fokus untuk belajarnya aja. Misal saya ikut ngerjain course dari Google, dapat sertifikat 40 jam, terus ya ikut seminar-seminar, tapi saya nggak mengupdate aktivitas saya di LinkedIn. Jadi saya cuma masukin ke skills, tapi saya nggak ada aktivitas sama sekali. Itu mungkin kesalahan terbesar saya sih. Oke, terima kasih Kak Lani. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung chat di kolom komentar atau bisa raise hand dan berinteraksi langsung. Ini sudah ada satu
pertanyaan dari Kak Muhammad Awaludin. Saya bacakan ya Kak Lani. Yes. Kak Lani, saya sudah menghapus akun LinkedIn saya di penghujung tahun lalu karena merasa tidak ada benefit yang saya dapatkan. Namun setelah mengikuti webinar ini, jadi berpikir untuk menggunakan kembali LinkedIn. Apakah akun yang lama saya masih bisa kembali atau lebih baik saya buat yang baru lagi? Ini Yeah. teknis ya Kak, pertanyaannya Kak. Very good question. So very technical ya. Well, but before I answer, I just want to comment. Tadi Andrew bilang kesalahan ya. There's no wrong or right ya kan. Because you don't know what you don't know. I think it's good to understand the learning journey. Oh, jadi aku bisa belajar ini, gitu. Belajar tambahan rather than failure gitu. Kesalah. It's not salah kok. Kamu nggak tahu soalnya. Thank you Kak. Okay, so ini hapus ya, menghapus LinkedIn itu actually I don't know if you can delete. You can delete. Okay. So I think you can try to search kalau misalnya benar-benar nggak ada nama kamu, mendingan buat yang baru aja sih. It's okay. Gitu. Tapi remember teman-teman, LinkedIn is actually your digital profile. Jadi jangan buat multiple profile ya, kadang-kadang kita juga suka lupa kan, waktu itu login pakai email apa ya, terus passwordnya apa ya gitu. Jadi mendingan you can reach out to the help desk. So di LinkedIn itu kan ada help desk di page pertama ya, help center gitu. Click on that and then they will help you to retrieve your profiles. Help membantu. Oke, terima kasih Kak. Sudah jelas sih menurut saya Kak. Oke, pertanyaan Kak kedua dari Kak Stefani Ilham. Bagaimana bisa mendapatkan endorsement di profil setting sudah open to endorsement tapi tetap susah untuk mendapatkan endorsement? Ini endorsement skills ya? Skills endorsement kah? Stephanie? Kak Stefani mungkin bisa dijawab sebentar melalui chat atau iya Kak. Oke. Kalau skills ya, we can't force, right? Because skills yang endorse itu network kita. Jadi kita bisa juga bilang ke teman, tolong dong endorse skill gue gitu. Kamu juga bisa bilang kayak gitu. Because it's somebody needs to endorse it, right? Tapi kalau untuk rekomendasi itu kan somebody needs to write recommendation. Kamu juga bisa minta orang. Jadi jangan malu-malu sih untuk minta, ya kan? Kalau misalnya kamu benar-benar punya that skills, dan itu kan juga give back ya, jadi kalau udah kamu dikasih, kamu juga kasih lagi, atau enggak kita kasih duluan gitu, itu saling bantu. Benar, itu juga di pengalaman saya Kak, teman-teman saya yang satu jurusan di universitas, lihat nih, ini jago juga nih, lu pakai program ini, jadi kayak kita saling endorse gitu, karena kita tahu skill satu sama lain. Nah, Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang raise nih. Silakan Kak Fariza Rifski. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Oh iya, halo Kak Lani. Halo. Ya, menarik banget ya tadi materinya Kak. Tapi sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu kan, saya kan orangnya tidak skillful dan introvert. Terus yang perlu dikembangkan dulu itu skillnya apa orang dalam dan koneksinya dulu Kak? Kira-kira kalau menurut Kakak. Thank you for the question. So aku juga mau kasih komen kali ya. I mean, we all kita semua was born special, right, as a human being. Jadi dan selama kita hidup pasti kita belajar skills, right? Jadi pasti bukannya kita nggak skillful, tapi maybe we haven't found what is our skill is, right? So jadi menurut aku sih find out what is your interest, so sudah to build the skills on top of your interest ini, gitu. Jadi misalnya sekarang Fariza di mana? Di Madura Kak. Madura, kamu udah lulus atau lagi nyari kerja atau gimana? Lagi kuliah Kak. Oh masih kuliah. Ini majornya apa? Kuliah apa? Ngambil pendidikan dokter. Oke. That's skill. Ini belum sampai jadi dokter, jadi nggak skillful gitu ya.
Iya kak, kan masih separuh kak. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang nggak skillful ya. itu namanya skillsnya lagi dibuat gitu loh, in the making. Gitu. Yeah, so again, right, if you want to build your skills, belajar, itu kamu postin LinkedIn, sharing more about what you learn. Aku juga sebetulnya tuh in the between introvert and extrovert. Kalau aku dites dulu pertama kali aku malah introvert. Ya kan, semua orang nggak percaya gitu dulu. But anyway, it's not about being introvert atau extrovert, tapi it's all about gimana kita komunikasi our interest and passion, right? Jadi kalau di LinkedIn, since the thing is kita nggak usah ketemu face to face ya, jadi sedikit nggak daunting banget gitu, kecuali kalau networking kan kita ketemu face to face, jadi yang kayak aduh kayaknya nggak comfortable nih, you know. So I believe sih continue sharing on the platform, terus sharingnya juga yang selalu mikirin gitu ya, ini akan berguna nggak sih sama network gue di LinkedIn gitu. Terus dari situ, then slowly you can connect with the people. Dari banyak banget hospitals di LinkedIn, especially di LinkedIn Indonesia, banyak kan company in workingnya di hospital. Jadi you can actually reach out to doctors di sana juga, atau enggak pengurus kayak HR, atau enggak director gitu kan, just to get insight of maybe asking about explaining when you're connecting on LinkedIn, make sure that you explain who you are and why. Kenapa kamu mau connect dengan orang ini. Terus sudah itu dan juga apa yang kamu mau dapatin dari connecting with that person, right? So dari situ sih, dan menurut aku connecting on LinkedIn perlu resilience juga, soalnya pasti banyak yang reject atau banyak yang nggak respons. Jadi don't worry, right? Because that's their choice. Kalau dia nggak respons, ya udah, there's millions of people out there on LinkedIn anyway gitu. Kamu juga nggak limit yourself to connect with only in one country. You can connect in other countries too, right? Does that answer your question, Karisa? Ya kak, terima kasih banyak ya kak ya. Sama-sama, good luck. Asik, bagus-bagus nih pertanyaannya. Oke. Oh ya, oke. Lanjut nih Kak, ada yang raise juga nih dari Nicholas. Monggo Mas. Matur nuwun. Jadi aku punya 4 pertanyaan nih Kak. Pertama, teknis. Itu activity di LinkedIn itu bisa disortir nggak sih? Soalnya kadang ada berita yang aku nyesel baca gitu kan, dan aku nggak mau orang lihat kalau aku baca gitu kan. Oke. Ya, mau langsung dijawab atau aku lanjut pertanyaannya? Lanjut aja, boleh. Okay. Siapa tahu relevan. Ya, apakah menulis setiap pengalaman, kebanyakan pengalaman organisasi aku itu ada di SMP dan SMA, dan kuliah ini aku sengaja memutuskan untuk berhenti karena aku pengen fokus kuliah dulu, karena aku tahu Jerman susah. Dan apakah itu sebenarnya relevan kalau pengalamannya udah lama banget, karena itu SMP dan SMA, ditulisin di LinkedIn. Dan ketiga, aku agak beruntung juga kuliah tata kota di Jerman, karena banyak proyek di program kuliah kita. Apakah kalau kita nulis proyek ini relevan juga? Soalnya proyek ini kan sebenarnya tugas dari universitas ya, bukan proyek sampingan yang dari luar. Dan yang keempat itu bagaimana caranya mencari mentor. Aku udah sering denger ini dari kayak Simon Sinek ngomongin tentang mentor, tapi aku masalahnya kita ada di negeri orang, dan gimana caranya dapat kenal mentor aja itu gimana caranya. Dulu aku pernah punya mentor, tapi itu ya ada di gereja, bukan di lingkungan seperti yang sekarang aku punya. Ya, itu pertanyaannya. Thank you for the question, Nicholas. Very good. So, so number one,
Aku udah tulis ya, jadi it's okay. Tapi kalau aku nggak jelas, aku tanya kamu lagi. Oke, so untuk konten di newsfeed kita yang kita nggak suka gitu ya. Tadi aku udah sempat mention sedikit kali ya, tapi mungkin terlalu cepat. So you can actually in the newsfeed, kamu tiap konten kan di pojok kanannya tuh ada 3 dot ya, 3 dots gitu. So you click on the 3 dots, kalau nggak suka kamu hide ya. So jadi istilahnya nanti algoritmnya LinkedIn akan understand after a few days gitu, kayak oh you don't really like this type of content, jadi kita nggak bakal push ke newsfeed kamu. Ya itu satu. Tapi Dan kan itu juga, yang ada di newsfeed tuh Kak. Pertanyaanku kan tadi ada kolom activity gitu kan di profil kita. Nah itu bisa kalau bisa disortir apa enggak yang kolom activity-nya itu? Loh, activities itu kan based on your activity, based on your behavior, right? So jadi kalau kamu like, itu akan muncul di activities. Kalau kamu klik share, itu akan muncul. Jadi make sure that if you don't like, if you don't really, sorry. Oh ini maksudnya udah happen ya? Aku tadi pahamnya gini, kalau kita baca sesuatu, nanti muncul di activity. Jadi orang lain bisa tahu activity kita ngapain aja. Baca enggak sih, enggak. Kalau baca enggak. Okay. Ya, activity itu akan muncul kalau kamu engage sama konten itu. Engage mean like, share, comment. Oke. Got it ya? Oke, terus yang kedua, kamu what do you mean by SMP SMA ya? Maksudnya kamu udah kerja terus kamu break university atau gimana? Kamu lagi di uni kan? Ya, enggak, itu pengalaman organisasi sih, kayak OSIS atau ya semacamnya. Oh, iya boleh dimasukin. Jadi istilahnya kalau once you grow your career, profil kamu juga akan berubah kan, gitu. So sekarang misalnya you don't really have a lot of activities, tapi kamu dulu ketua OSIS lah, atau enggak kamu impacting a lot of people, atau enggak did a really good job back then when you are SMP SMA, ya tulis aja nggak apa-apa, okay? Because that's the skills, right, that you can put there. Terus I think it's connected to number 3 ya. Jadi project yang kamu doing at the university now itu bisa ditaruh di LinkedIn atau enggak ya kan? Itu juga bisa. Gitu. Justru if you don't have experience, you put your project experience there. Just make sure that it's okay, it's a publicly boleh post di public maksudnya aku. Soalnya kan LinkedIn profile is public kan. Aku jadi punya pertanyaan lagi sekarang. Oke. Nyambung ke yang tadi yang proyek kuliah itu. Nah, biasanya kan kadang-kadang orang nyantumin URL juga kan di proyeknya gitu. Itu orang-orang pada pakai blognya dia atau gimana ya? Aku soalnya nggak pernah ngeklik, aku cuma pernah lihat profil orang. Oke. Let me go through the profile quickly ya. Aku live dulu deh ya, bentar. Jadi lebih clear sih. Tunggu. Let me share screen, okay? Soalnya aku juga nggak punya platform buat ngepost proyek-proyek yang aku pernah lakuin. Okay, so this is LinkedIn page. Okay, so I go to my profile di atas, view profile. So you can actually put okay. So kadang LinkedIn itu apa ya, very agile ya menurut aku. Jadi kadang-kadang ada new features, setiap 3 bulan ada new feature. Kadang-kadang aku yang kayak this is new. Jadi definitely kita harus sering sih, soalnya every feature is benefit for us. Oke. So, aku tadi lupa ya bilang kalau kamu bisa record your name di sini, jadi orang nggak salah manggilnya, especially kalau kamu di luar sana kan. So it's really good to record your name. Oke. Terus ya ini URL maksudnya kamu mau taruh di about ya, atau lebih ke enggak? Kamu jadi yang activity aku sering lihat profil-profil orang itu kadang-kadang ya, kayak di activity itu sebenarnya bisa diklik atau itu cuma tulisan aja? Itu kayaknya bisa diklik kan? Biasanya itu ada linknya atau gimana?
So activities, you can actually see the whole activities of this person, right? If I click here, aku tahu Lani's activities. All activities itu konten-konten yang aku support, like, comment atau share, right? Tapi kalau articles aku bisa baca. Ini articles berarti yang tadi ya, yang blogs aku yang aku tulis. Terus kalau post itu yang aku share di newsfeed. Jadi if you wants to click bisa gitu kalau dia share link-link gitu kayak gini nih ya. Aku share tentang McKinsey Insight, I can just click gitu. Jadi similar kayak you post on Facebook gitu loh. Ya, tapi if you wants to kalau post ini kan dia kayak Facebook juga kan, newsfeed lama-lama hilang gitu. Tapi kalau kamu mau keep your URL atau your work, I will suggest to put it as a featured. Jadi aku bisa klik ini, terus jadi mungkin yang ini ya. Maybe yang ini. Tunggu. 3D photo. Feature on top of profile. Jadi aku bisa taruh feature on top of my profile. Jadi if I click here, and then I go back to my profile, back, featured di sini. Oke. Right? Jadi orang bisa pas lihat profile aku, dia lihat posting yang aku featured di sini. Highlight lah ya istilahnya kalau di Instagram. Highlight. Oh, berarti bukan di activity ya? Bukan, ya itu bisa dari activity, tapi kan soalnya you can actually add feature-nya di sini juga, tombolnya. Jadi can add post yang kamu udah post, articles yang kamu udah tulis, atau links ya, kayak dari links YouTube kamu or anything, atau nih links ya, atau terakhir adalah media, upload foto atau documents gitu, bisa taruh di sini juga. So jadi ada 4 macam, so you can explore. Oke. Clear? Yep, clear. Cool. Terus yang terakhir ya, mentor, finding mentor. So, finding mentor, the thing is, thank God we have internet, right? So you can find anyone in the internet. So of course, kalau di LinkedIn, kalau di Google kan kamu bisa search namanya. Di LinkedIn juga sih, gitu. Jadi tergantung kamu mau mentornya tuh siapa. Misalnya, kamu di arsitek juga ya? Enggak, aku tata kota. Tata kota itu apa ya? Urban planning. Okay, urban planning, right? So you can just search di search bar-nya LinkedIn, enter. Right, so you have people, jobs, companies, right? So if you want to know more about urban planning, you can click people, and then you can filter real lokasinya di mana, right? And you reach out to them, right? Misalnya, ini Rachel nih, right? So I want to know about urban planning since she is working at Agia Ventures, right? So you can first look at their profile, ada kesamaan nggak? Ya kan? Kalau misalnya nggak ada kesamaan, no problem. But you can also connect with her, right? Kalau tetap kamu pengen tahu dari dia gitu ya. Jadi you can actually send connection and make sure you add notes gitu kayak, hi Rachel, la I'm here, blah blah blah, I'm from Indonesia tapi masih study di sini, would like to connect with you. Right, terus kalau udah connected, kamu bisa nulis yang lebih panjang lagi. Soalnya ini cuma 300 words, jadi be mindful of what you want to write here. Tapi pas sudah jadi connection, kamu bisa send message yang lebih panjang. Oke. Gitu. Oh, ya, jadi berarti tutor yang dimaksud di sini bukan orang yang kita kenal secara langsung ya. Jadi tanya ke orang yang ada di bidang itu. Betul. Ya, so mentor can be anyone, right? Mentor meaning that he is someone or he or she is someone that expert in the field that you want to get to. Right? So they can mentor you in that way, right? Gitu sih. Oke. Soalnya pemahamanku soal mentor itu orang yang benar-benar kita kenal dan dia bakal ngasih tahu semuanya, ngebimbing kita.
Oh, nggak harus, ya. I mean kalau ketemu orang yang kayak gitu lebih enak lah ya kalau udah kenal. Kalau nggak kenal kan harus build connection lagi gitu. Tapi kan nggak banyak ya kamu kenal orang seperti itu gitu. Jadi use the network that available globally to build that gitu. Ya. So you can also, they're still in Singapore kan, jadi misalnya kalau dia masih sekolah lebih better, jadi you can actually getting insight projectnya apa aja gitu. Jadi mentoring itu nggak harus yang kayak lebih tua gitu, it could be like peers, right? It could be, soalnya kan insight kita beda-beda ya gitu. Ya, perception kita juga sama manusia beda-beda, apalagi kalau kamu di Jerman, satu lagi di Singapura, satunya lagi di US gitu kan. It's very great to connect and brainstorm and share you guys experience. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, thank you Nicholas. Next Kak, kita bakal balik ke kolom chat ya. Ada pertanyaan dari Alvin Jordan, anggota PPI nih. Kak, bertanya dong, kan saya aslinya saya punya banyak skill-skill, misal kayak programming dan lain-lain, tetapi skill-skill ini tidak di-backup oleh sertifikat apapun. Is it wise to post skill saya di LinkedIn meskipun tidak ada bukti dalam kurung sertifikat? So simple answer. Yes, you should post. Ya, so skills itu, so basically kalau di LinkedIn algoritmanya kayak gini. Kita ada skills yang kita taruh sendiri, member taruh sendiri, dan juga kita akan lihat jutaan members profile yang mirip kayak kamu, gitu ya. Terus having skillnya sama. Terus kita kadang-kadang menyocokkan, oke, orang-orang yang seperti kamu, jutaan orang di LinkedIn itu sukanya ini. Jadi kadang-kadang kita kasih potential job position yang sesuai dari kamu. Itu gimana algoritmnya works. Tapi kalau misalnya you need, tapi kalau punya certification lebih bagus lagi, right? Because it's like bukti gitu, ada buktinya ya. Nah, so maka dari itu banyak sekali yang aku share tadi, ada yang itu gratis semua ya, opportunity.linkedin.com, itu courses yang kamu bisa ambil, dan juga kamu bisa get assessment, skill assessment dari LinkedIn juga gitu. Nanti ada batch-nya, kamu dapat batch, as easy as that. Is that answer? Yep, very clear. Thank you. Sama-sama. Thank you, Alvin. Yeah. Next question, ini pertanyaan teknis, Kak, dari Andika M. Mau bertanya, di LinkedIn ada feature pro. Sebenarnya seberapa penting kita untuk mengubah feature pro di profil kita untuk job seeker atau profile? Yeah, very good question. So Andika lagi cari kerja ya? Are you looking for jobs right now, actively? Belum, oke. Kalau belum sih nggak perlu sih ya. Tapi kalau lagi mau cari kerja, in the near future, bukan cari kerja sekarang, mungkin mempersiapkan sana. Oke. So, kalau, tapi ada juga nih yang nanya ya, Dewi ya, mirip-mirip kayak gini ya. Oh, bukan. Sorry. Aku kira yang pro, kan pro emang berbayar ya. So, the difference, so I'll share more about LinkedIn business dulu ya. So, and also our how we create trust on our platform. So, basically kalau di LinkedIn, bikin profile is free. Gratis, semua bisa bikin, right? So, jadi kita juga pengen make sure that the profile, itu tuh nggak disalahgunakan, right? Jadi, you can only connect with people that you know, right? Jadi, ada first degree, kalau kita udah connected, jadi first degree. Kalau belum connected, second degree, third degree, atau fourth degree. Right? Fourth degree berarti udah jauh banget koneksi relationship-nya. Kalau misalnya aku connect sama Andrew, itu first degree di LinkedIn. Right? Tapi kalau misalnya sama Caleb kan
bukan connection aku directly, tapi Caleb connectionnya Andrew gitu. Jadi Caleb ke aku itu second degree. Right, so if I want to reach out to Caleb's friend, that means it's third degree, right? So jadi kita limit sampai third degree. Kamu bisa connect to, right? So jadi kalau misalnya kamu cuma punya 10 connection, kamu cuma bisa akses mungkin tergantung lah ya, maksimum juga 100 orang, right? So jadi kita mau make sure that there is no spamming, right? Soalnya kan orang juga pasti ada yang niat buruk, jadi dia spam orang-orang connecting segala macam. Nah, LinkedIn platform akan kasih error atau enggak warning gitu kalau kamu connect ke orang terus nggak di accept. Makanya jangan ngasal kasih send connection request. Nanti kalau nggak your profile is being suspended. Okay? Nah, tapi kan juga ada member yang lagi cari kerja, right? Mau build the connection. So maka dari itu we give options untuk upgrade gitu. Jadi ada yang pro, ada yang premium gitu. Tapi kayaknya yang pro itu yang very basic ya. So you can actually if you have the investment ya do invest gitu. Tapi kalau misalnya menurut kamu connection aku udah banyak gitu ya, misalnya if you have already 500 connection, mungkin nggak perlu dulu, mendingan kamu leverage the 500 connection itu, because 500 connection kamu tuh bisa meaning 3.000 orang, 4.000 orang yang kamu bisa reach out. Right, so it depends. It's like a math problem gitu lah ya. Kalau punya less than 100 lah, mungkin you need to invest supaya connection kamu jadi 1.000 gitu. Dan tapi ini 1.000-nya juga jangan yang asal kan, ya. Benar-benar kalau mau connect ke someone, kamu mesti mikir this person is gonna be benefited for me in the future atau enggak, gitu. Mesti very calculative juga. Gitu sih. Cuman at the end kalau buat student semuanya let's connect with the peers kita dulu. Jadi kita punya reach out-nya lebih banyak gitu. Because kan we don't have professional network ya. Jadi student dulu, alumni apalagi sih paling gampang dapetin connection. Because you can just say like, oh you're actually I'm actually studying at this university, is your alumni, blah blah blah, can we be connected? Nah, biasanya sih banyak yang accept sih kalau kayak gitu. Hope that answer. Terima kasih Kak Lani. Semoga jawabannya membantu ya Kak Andika. Next kita bakal balik ke live Q&A. Ini Bapak Ketua PPI sudah cowok-cowok saya pengen bertanya ini. Oke, silakan Bapak Ketua PPI. Ya Pak Ketua, silakan. Iya, halo Kak, makasih buat sharingnya. Tapi saya mau tanya yang ini Kak, sebenarnya apa sih Kak yang paling mencolok dari profile LinkedIn kita? Maksudnya recruiter kan nggak mungkin tuh baca semuanya, pasti kan dia cuma scanning. Dan endorsement kita juga kita bisa minta teman dan lain-lain kayak gitu, kayak apa sih yang sebenarnya paling penting? I see. So kalau penting untuk kita sendiri itu a complete profile is really important because yang tadi aku bilang kan algoritmnya LinkedIn akan bekerja for us. Jadi if we don't put anything, we don't get anything. Itu. Jadi benar-benar komplit harus. Tapi kalau untuk recruiter ya, if I'm wearing a recruiter hat, I will see, of course, picture-nya. Saya aku pengen tahu nih orangnya seperti apa, gitu kan. Picture, and I'll go quickly on the about section, right? Who you are, what is your skills, segala macam itu highlight di situ, sama your experience sih. Tapi kalau untuk fresh graduates, ya aku lebih bakal fokusin ke your project, gitu. Dan project-nya, please don't list aja gitu, aku jadi project X, jadi ini di project ini, udah gitu, jadi 2 line doang gitu kan. Kamu explain what did you do gitu, what actually resultnya apa gitu kan. Jadi kan orang jadi bisa tahu ya, lebih dalam dengan who you are. Because last time when I was a recruiter, I was setiap hari kan ratusan CV atau ratusan profil ya yang aku lihat. Jadi kalau nggak ada apa-apanya, paling 3 detik, 2 detik aku next. Tapi kalau ada yang interesting, then I will just read more,
stay more longer on that profile gitu, right? So you need to give more to get more istilahnya. Makasih Kak. Assalamualaikum. Thank you juga, Caleb. Terima kasih Caleb. Oke, next dari Muhammad Kemal. Silakan Muhammad Kemal bisa nyalakan mikrofonnya. Halo. Masih mute. Nah, oke. Halo Kak Lani. Pertama-tama thank you untuk PPI Kaiserslautern, Bonn sama Greifswald sudah ngadain acara ini. Terus mau bertanya ke Kak Lani, ini hampir sama sih pertanyaan sama Caleb. Yang sering saya dengar kan kalau recruiter ngeliat LinkedIn profile cuman di bawah 1 menit lah ya. Misalkan seiring berjalannya waktu, profil LinkedIn kita semakin berkembang dan banyak achievement-nya misalnya. Apakah lebih baik menaruh hal yang relevan dengan job yang kita incar atau lebih bagus cantumin semua achievement yang kita dapat? Misalnya mau apply data analis, tapi kita juga misalnya ada achievement, misalnya juara lomba lari, apa-apa gitu, itu bagus atau gimana ya? Apa lebih bagus yang relevannya aja? Okay. Very good question, teman-teman. So, thank you so much udah ask this question ya, Muhammad Kemal. So, for me, I think yang relevan aja. Short answer-nya sih yang relevan aja. Because when beriring waktu, kamu kan juga pasti banyak banget experience-nya, segala macam. Nah, kalau misalnya I'm still wearing my recruiter hat, I want to hire someone yang benar-benar relevant in terms of skills, in terms of experience. Jadi kalau misalnya kalau yang experience itu taruhnya kayak lomba lari, lomba nyanyi, nggak relevan kan? Ya, jadi mendingan jangan ditulis gitu sih. Cuman kalau misalnya masih fresh, belum ada apa-apa, bolehlah ditulis gitu. Tapi again ya, kan banyak orang juga attending a lot of webinars, ada certification, jangan taruh semua juga gitu, because karena yang jadi profil kamu jadi terlalu berantakan, right? Making sure is strategize to your goal. Profil itu harus membantu apa yang kamu taruh di profil itu harus bisa membantu kamu land that job. Gitu. So if you're not sure, you ask your friends, right? You can ask random people on LinkedIn, or you can ask me, gitu kan. What do you think? Is this like relevant or not? Gitu. Tapi sebelum kamu ask random people, make sure you did your research dulu, ya kan? Jangan yang kayak asking like really basic questions whereby you can just Google it, gitulah. Hope that answer. Thank you. Terima kasih Kak Kemal. Lanjut kita ada pertanyaan live lagi dari Kak Niko. Silakan Kak Niko, nyalakan mikrofonnya. Halo. Halo Niko. Oke. Pertama-tama makasih buat sharingnya tadi. Kenalkan, nama saya Niko. Saya mau tanya, tadi kan di encourage buat ngepoles profil digital. Dan yang namanya sosial media itu kan, kayak misalnya aja Instagram, itu kan seringnya kita sering melihat fenomena di mana orang seasik itu ngepoles sehingga itu nggak sama kayak diri kita sendiri. Dan bahkan kayak misalnya aja kayak tadi dijelasin di LinkedIn itu kita bisa kayak misalnya follow orang-orang kayak misalnya Bill Gates dan share-share macem-macem yang sebenarnya kita bisa, maksudnya kita nggak tertarik akan hal itu, tapi kita ngelakuin hal itu karena itu ngebuat profil kita bagus. Nah, jadi menurut Kak Lani, fenomena ini gimana? Lalu sebenarnya perusahaan sendiri ngefilter hal ini gimana sih? Gitu. Itu aja pertanyaannya. Oke, thank you Nico. So ada 2 questions ya. Satu building your brand on LinkedIn, dan juga satunya lagi tentang sorry aku lupa. Blank tiba-tiba.
tadi yang itu apa gimana perusahaan tuh ngefilter Filter ya. mana profil yang benar-benar asli orang itu sendiri atau misalnya itu profil yang buatan gitu. Oh, okay, cool. Yeah, so yeah, it's quite relevant. Yeah, 1 and 2 questions. So first of all, LinkedIn as a platform is a community, right? So like PPI is a community. You know each other, right? In a way, it's more smaller PPI kan, tapi kamu juga in a way bisa tahu dia siapa biarpun nggak kenal gitu, right? So di LinkedIn is actually a global community. Jadi if you lie or you put too much bumbu gitu ya, orang juga pasti yang kayak ngerasa ini kan nggak benar gitu. So definitely will impacted their brand, their own brand sih. So maka dari itu tadi aku juga mention be authentic. Brand kamu tuh harus authentic meaning mesti jangan bohong gitu, benar-benar sharing who you are. Kalau belum lulus ya bilang belum lulus, ya kan. Kalau punya skill ini bilang nggak punya skill ini, kalau nggak punya ya nggak usah taruh gitu ya. So dan lagi pula juga jangan jaim juga gitu, right? So make sure that you post and setiap kali kita mau sharing with intentionnya apa gitu. So don't worry about other people, right? So I think for now is we need to build our own brand. Jadi kita harus fokus ke diri kita sendiri. Mungkin orang yang kayak gitu ada pastinya, right? Tapi is normally sih nggak last long sih, right? Pasti orang-orang kalau misalnya back to the second questions, go to second questions if the hiring manager wants to know whether this guy is truth or not, dia bisa aja langsung lihat koneksi mereka kan. Di LinkedIn kan bisa kelihatan kamu koneksi ke siapa aja, right? And then you can see like how many common friends, right? That person has. Terus dia bisa aja nanya langsung kayak informal reference check. Ini benar nggak sih? Nah, kalau nggak benar pasti ketahuan cepet sih kalau di LinkedIn. Ya, so biasanya sih recruiter sama hiring manager use that. Ya, even kayak let me share screen lagi ya, jadi biar tahu maksudnya yang mana. So misalnya ini, Mas. Nah ini ya, I don't know her, right? Tapi I know my connection knows her, right? Claudia Wong. So I can actually ask Claudia, hey Claudia, do you know Mas Nah? Gitu. Soalnya aku harus do XYZ nih sama dia gitu. What do you think? Gitu. Right? So people can recheck your background without you realizing it. So be careful ya what to put on the platform gitu. So recruiter juga ada namanya recruiter tab di sini yang mereka gunakan untuk filter candidate gitu. Itu mereka gimana mereka cari candidate sih pakai filter di recruiter. Oh, menjawab Niko? Iya, terima kasih Kak Lani. Thank you, Kak Niko. Oke, next kita balik lagi ke kolom komentar. Ada pertanyaan dari Wahid Hasim. Halo Kak, saya mau bertanya nih, kenapa kok kita harus pakai LinkedIn? Apakah kredibilitas data yang dimasukkan ke profil LinkedIn sepenuhnya ditanggung oleh pemilik akun? Apakah pernah ada keluhan dari perusahaan yang apply orang via LinkedIn soal kredibilitas data orang tersebut? Ya, similar ya tadi yang Nico tanyakan, right? So first, of course, yang tadi explain, LinkedIn is the largest in the world professional network, right? So kegunaan untuk kita sendiri, kita bisa dapetin jejaring atau network yang kita nggak akan dapat kalau maaf istilahnya, right? You can network millions of people at their fingertips istilahnya. And not only that, networking penting, tapi belajar juga lebih penting kan? Ya, jadi kamu juga bisa tahu what's trending, what skills that you need to improve on, di upskill apa aja gitu, right? And the last one is 98% of recruiters or hiring manager use LinkedIn.
right, untuk finding members, finding candidate-nya. Jadi kalau kamu nggak ada di LinkedIn, ya udah pasti kamu nggak ketemu di mana-mana, right? So you miss out the opportunity istilahnya. Nah, tadi aku udah explain dikit ya, kalau misalnya dia nggak credible, right, itu pasti gampang banget ketahuannya, gitu. Jadi perusahaan lebih trusted platform LinkedIn sih kalau untuk hiring, because pertama bisa dicek dari network, right? Yang kedua, benar-benar biasanya kalau orang di LinkedIn itu either dia bohong banget jadi artis, or dia real banget ya, because that is their digital professional profile gitu sih. Is that answer? Apakah menjawab? Tidak ada jawaban dari Kak Hasyim. Oh, terjawab Kak Lami. Siap. Terima kasih Kak Hasyim atas pertanyaannya. Kak Lani, kita ada 2 pertanyaan terakhir, satu dari chat, satu live. Yang dari chat dari Kak Dewi Fitria Melisa. Halo Kak, terima kasih atas ilmunya. Kak Lani, saya mau bertanya, misalkan ini banyak mungkin pertanyaannya saya sederhanakan sedikit ya. Misalkan saya mengikuti banyak webinar non-prabayar maupun prabayar dan mengikuti kegiatan organisasi sukarela, tapi dari kegiatan ini kita mendapatkan banyak ilmu. Kebanyakan dari webinar tersebut tidak menyertakan sertifikat atau masuk dalam organisasi yang terdaftar dalam LinkedIn. Bagaimana cara agar kegiatan yang telah dilakukan itu menjadi nilai dari kita menjadi naik dan menjual? Okay. Thank you Kak Dewi udah for the question. So basically kalau misalnya nggak ada maksudnya itu kalau yang nggak ada terdaftar itu maksudnya nggak ada company-nya ya di LinkedIn ya? Iya benar Kak, yang tidak terdaftar gimana bisa dimasukkan ke LinkedIn? Iya, it's okay. What you can do is to post on your post or activities, right? Or you can write article, blogs, right? It will put it in your profile, gitu. Jadi di blogs ini kamu bisa cerita, gitu kan? So what have you been doing during this time, and what you've learned, and key takeaway-nya apa, and message-nya apa sih ke teman-teman di luar, gitu. So you can put it there. Jadi artikel bisa, post juga bisa, dan juga if it's really impacting your life greatly, you can put it in the about section, your about. Right, so I think, and then kalau post kan kamu bisa masukin di featured itu loh, jadi orang juga bisa lihat di profile kamu. Hope explain, menjawab? Terjawab Kak. Oke, Terima siap. kasih Kak Dewi. Oh ya, ini dari anggota PP kita, dari Kak Gamas. Silakan Kak Gamas. Boleh nyalakan mikrofon. Hai Gamas. Okay, good question. So I will say quality over quantity. Ya, tadi aku mention orang jahat pasti ada, jadi make sure hati-hati untuk accepting connection, right? Make sure that kamu lihat connection-nya ini berguna nggak sih buat gue nantinya, right? Sama kalau kamu lagi mau connect gitu. It's okay to be selfish, right? Tapi you can be selfless too at the same time. And then terus
yang tadi aku bilang, jadi step one, the easiest is to connect with the university friends, teman-teman di university. Ya, terus PI ini juga bisa kamu create profilnya, grupnya di LinkedIn, grup atau company page. Jadi semua orang bisa connect di situ juga bisa. Ya, I think create group sih, grup private group atau enggak public group terserah. Jadi orang-orang kan bisa lihat semua profilnya kan di situ, jadi bisa connect with each other, biarpun nggak ketemu face to face. Terus go to your alumni page. Jadi kan semua university ada page-nya tuh di LinkedIn. Jadi go there, terus udah itu lihat alumni tab. Ya, di situ semua kamu bisa search. Right? So I share a little bit more about the alumni tab ya. Jadi kamu bisa tahu lebih. Jadi kamu bisa connect whoever, right? So for example, ini kan dia di NUS ya, so I can klik NUS, atau enggak kamu search aja di sini tuh university-nya gitu. Tapi ini untuk easy ini dulu ya. So university, kamu bisa lihat alumni. Okay, terus dari alumni kamu bisa search ya, where they live, where they work, atau enggak kamu search dari posisi gitu, sales gitu misalnya, right? Enter. Jadi kamu bisa ngeliat juga orang-orang sales dari NUS, right? You can connect with them, and then you can see insight di sini. So LinkedIn is full of insight, so you can just explore and then connect with. Oke, terima kasih Kak. Ya, Mas. Oh, sorry. Lanjut Kak, sorry. Yang kedua apa tadi questionnya? Sorry, Gamas. Kenapa? Ini parameter keberhasilan. Ya, sorry. Keberhasilan, I mean success with every single person is different. So again, kamu goalnya apa dulu? Misalnya kamu mau di LinkedIn mau jadi thought leader gitu kan. Thought leader berarti kamu mau engagement kamu tuh berapa persen gitu. So kamu ukur sendiri, dan itu kan nggak overnight ya, instant. Jadi you say that maybe in the next 3 months kamu mau dapetin X amount engagement, next 4 months, 6 months, nah kamu taruh sendirilah gitu, followernya berapa segala macam. Terus kalau misalnya goal kamu mau nyari kerja, ya pasti dapat kerja gitu kan. Jadi ya different people has different success. Hope that's answer. Oke, terima kasih Kak, membantu Kak. Oke, thank you Mas. Maaf tadi kepotong saya kira sudah selesai. Oke. Nggak apa-apa. Maaf Kak Lani, ini boleh ya satu pertanyaan terakhir, ada yang mau bertanya? Oke, last one. Last one dari Kak Evan, boleh dinyalakan mikrofonnya? Ya, halo Kak. Hai. Kak, aku mau nanya, kan tadi Kakak nunjukin list soft skill. Gimana caranya kita nunjukin soft skill kita di profile LinkedIn? Terus apakah soft skill itu bakalan nge-boost profile kita dan bakalan lebih penting nggak sih daripada skill-skill yang ada sertifikatnya gitu. Makasih. Yeah, good questions, Evan. Thank you. So the question is, it's important. The answer is very important. Tapi it's equally important ya. Soft skills and hard skills together. Jangan nggak bisa separate right now, right? So kalau misalnya kamu mau belajar soft skill, right? Kamu bisa taruh skills-nya di LinkedIn juga gitu. Ya, jadi yang tadi aku bilang kamu mau belajar soft skills ke opportunity.linkedin.com ya, itu semua kamu bisa fokus on soft skill itu tuh kayak communication skills, right? Analytical thinking, and so on and so forth. So please do put it on your LinkedIn profile because sekarang
banyak company yang posting di job description-nya itu ada soft skills-nya juga. Jadi yang tadi kan LinkedIn is a data platform, dia akan mencocokkan your profile yang kamu tulis di profile sama job search-nya, job posting orang-orang, company-company. Jadi kalau misalnya it's matching, kamu akan dapat notifikasi kayak, hey, this is job recommended for you, you know, you this company is looking to hire people like you gitu. Jadi LinkedIn akan kasih percentage kamu tuh di top mana gitu. Itu ngebantu banget sih. Jadi make sure that you put the soft skills too. Ya, untuk ke credible soft skill pakailah courses ya, belajarlah di courses yang available gitu. Is that answer? Ya, makasih Kak. Sama-sama. Thank you, Evan. Ya teman-teman, karena ini udah sekitar hampir jam 10 ya di Singapura, Kak Lani ya. Iya. Sudah malam. Nah, kita akan mau akhirin, tapi sebelum kita akhirin ada info dari PPI Kasislaton, kita akan memberikan kalian Certificate of Participation. Caranya kalian bisa mengisi form feedback yang kita sudah masukkan di kolom komentar. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup, boleh dong foto-foto sebentar, nyalain kamera sebentar buat yang mau Kak, buat dokumentasi. Boleh. Oh ya, aku mau udah ya. Boleh dong nyalain kamera teman-teman. Good to see everyone. Yay. Asik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ganteng dan cantik semuanya. Yay. Oke. Dari tim dokumentasi boleh dikasih aba-aba. Jadi nanti kita fotonya 4 kali ya. Oke, yang pertama dulu 1, 2. Oke, sebentar. Maaf agak lama. Oke, sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Kurang 2 ya, Saf? Enggak, 2 kali lagi sebenarnya, soalnya kan ada 4 page. Oke. Iya udah. Udah sih 2 kali aja. Oke. Oh ya. Terima kasih. Buat Kak Lani, kita semuanya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan personal dari saya juga karena Kak Lani, saya juga bisa mulai menggunakan LinkedIn dari podcastnya, dari webinar-webinar sebelumnya. Terus juga sekarang dipilih sama Caleb jadi host juga grogi ketemu Kak Lani gitu. Terima kasih. You did well. You did well. Oke, dan juga terima kasih buat PPI Bonn dan PPI Greifswald yang sudah mendukung kegiatan webinar Kettle Series 1.0 ini. Dan kita juga berterima kasih kepada teman-teman yang ada di Indonesia, yang ada di Eropa, yang ada di Singapura, yang ada di Amerika, yang sudah mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dari webinar ini dan memulai untuk build brand kita dan bisa berkoneksi dengan satu sama lain. Oh ya Kak Lani, kalau misalnya kita ingin ada pertanyaan, ingin bertanya ke Kak Lani, ada nggak yang bisa dihubungi Kak? Yes, connect to my LinkedIn. Message me there. All people here, please. I will I will accept all the connections here. Oke, asik. Yay, dan juga
message me di LinkedIn atau nggak Instagram juga boleh. I have these 2 yang aktif. Yang lain aku nggak gitu aktif. Ya, this is my LinkedIn profile. Kalau IG-nya Laini Wijaya. Oke. Oke, terima kasih Kak. Buat teman-teman, karena ini kesempatan, bisa langsung di-connect. Atau barangkali teman-teman pengen connect juga sama teman-teman yang ada di webinar ini, bisa dicatat namanya. Barangkali di masa depan kita bisa kerja sama, siapa tahu. Oke, buat teman-teman dan Kak Lani, terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kita dari tim BPI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Have a good weekend all. Thank you. Stay safe ya. Yo, bye. Bye-bye. Yay.